मठ ए किसी सेहीपरि ऐतिह्य आनी दौची जे बाबा बनबिहारी मठ सिजु एठारे भक्त माने आगुरु आसंती अनेक कार्यक्रम हुए असाधु रोग नहीं आसी था एठारे भल होती किंतु जहाँ पूर्व भिडियो आम बाबा बनबिहारी विषय में जानी सेठारे ठीक यहीपरि श्रद्धालु माने आसंती तांकर निजर कथा गुप्तरे से भगवान को जनाती अधिया पढ़ती एवं तांकर हुकुम होला परे से माने मध्य जाइथांती। आसंतु आज प्रथम आमे एही बाबा बनबिहारी मठ पीवा पानी नलकूप यही तो बन बन कहले बन बिहारी आमे जो बन को आसी बिहार करुचु देखि पारुथिबे ए फलंती गछ मध्य एठारे विभिन्न औषधीय गुल्म औषधीय गछ बाबा बनबिहारी मठ बाबा बनबिहारी मठ आमे आसंतु बाबांको वीडियो देखिबा ता पूर्व आमे टिके मंदिर चतुर्पार्श्व बुली देखिबा। बाबा बनबिहारी कहले यही तो बन भितर बाबा रहउचंती साधु माने किपरि आसी आगरु तपस्या करुथिले से विषय रे जान आमे जो मठ मंदिर को सब जाउचे तार ऐतिह्य आपण मानकु जणाउछु तो आपण से दिगरे टिके अनुभव करंतु ए समय रे मंदिर मठ प्रति लोक मानकर भक्त मानकर जेपरि आग्रह सब थिला वर्तमान किपरि अछि सेही ऐतिह्य जानिबा पई तो आमे माने मठ मंदिर को सब आसुछु। आज आमे आसीछु बाबा बनबिहारी मठ सुंदर बगीचमा यही बगीचमा मध्य प्रभु रामंक मंदिर आस आमे मंदिर जीवा हिंदू संस्कृतिर आराधना स्थली मानकरे जेउठा को जीवे सेठारे यज्ञपीठ ए यज्ञ विषय में आमे किछि कथा मध्य हेबा आसंतु आम पूजक अछंती पूजकों सह ए विषय टिके कथा हेबा। यज्ञ द्वारा ए जन कल्याण होउछि बोली पूजक माने हमको मत देइथिले सेथिपई यज्ञ होउछि। प्रभु श्री रामंक मंदिर रे पहुंची आसंतु आमे पूजकों सह आज मंदिर विषय किछि कथा हेबा। ये होउछंती प्रभु श्री रामचंद्र रामंक कनिष्ठ भ्राता मध्य अछंती लक्ष्मण एवं सहित सहधर्मिणी माता सीता मध्य एठारे अछंती भाई एवं पत्नी सहित राम मंदिर पूजा पाउछंती। एही रूप रे जगन्नाथ मंदिर को आमे गले प्रभु जगन्नाथ सह भाई एवं पत्नी मध्य रहिछंती यही तो रूप यही तो तांकर अवतार। ये बनबिहारी आविष्कार हला परे उदय हेले जे कहले ये यज्ञ ये हमर उदय स्थान एटा राजीवलोचन उदयभट्ट एवं पारेश्वर एवं सिद्धेश्वर ये सब धाम मानकर ये है मझी धाम जे प्रभु इटे आगुरी उदयस्त हुई आ विद्यमान भी हुई ए जगह किसी संस्करण ना खाली ये चिलिकामय थिला ए बिल थिला प्रभु जिते आज 5000 वर्ष तल जगह ये जड़े पंडित आसीला से आगे गादी की सृष्टि कले से पंडित गला कालक्रमे प्रभु आसिले प्रभु आसला ये गोटे लोक पूजा करुला तार नीति नियम करुला तुटिला नागर उपर ध्वंसन कले से लोकटी से चलीगला चलीगला सब प्रभु आमको अणैले आमको आणला आम पूजारी हिसाब से तार धामर आज की 22 वर्ष 23 वर्ष होगला ये जगह 23 वर्ष होगला आम प्रथम जो आसिलु प्रथम चाल घरटी थी किसी नाला को चाल घर ना से चाल घर। अच्छा जो चाल घरटी अछि आपण माने
ସେ ଚାଳଟି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଥାମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ କହିଲା ପରେ ରାମ ଆସିଲେ ଆଉ ସଫଳ ଘର ହେଲା ସବୁ କହିଲେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଯେ ଲଙ୍ଘିବ ଆର ପାଇଁ ସବୁ କଣ କଲେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ମାର୍ଗ ରହିଲେ ଯେ ବରୁଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ଯେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆହଉଛି ଯେ ବରୁଣ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଯେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଏଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସିଜୁ ଗ୍ରାମଠାରେ ବାବା ବନବିହାରୀ ମଠ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଲିଡିଆ ଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲେ। ବାଲିଡିଆରେ ବାବା ବନବିହାରୀଙ୍କ ମଠ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ସିଜୁ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବନବିହାରୀଙ୍କ ମଠ। ଏଇଠାରେ ବାବା ବନବିହାରୀଙ୍କ ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ର ବା ସମାଧିପୀଠ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଧାମ ବିଷୟରେ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ ବୋଲି କାହିଁକି ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂଜକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଇଏ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପୀଠ। ଏମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବାଲିକୁଦ ସବୁ ଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ମଧୁମାଳତୀ ଏ ସବୁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପମାନ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ଥିଲା ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଏ ସବୁ ଧାମରେ ଆସିକି ଯୋଗ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେ 5000 ବର୍ଷ ତଳରୁ। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭୂମି ମାନେ ଅପଡ଼ା ପାଠ ଯୋଉ ପାଠ କି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏ ଯୋଉ ଅପଡ଼ା ପାଠ ଯେ ଆଗେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଅଣା 2 ଅଣା 6 ଅଣା 5 ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଆଗରେ ସେଇ ସବୁ ଯୁଗ ଥିଲା ମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏବେ ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଆସିଲା। ଆମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀଳ ଧବଳ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଆଉ ଅନାହତ ଧୁନି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାହତ ଧୁନି କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଳ କବଚ ସବୁ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଧାର ହେଇକି ବରୁଣରେ ମିଶିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ମିଠା ପାଣି ଆମର ଆସିକି ଲବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଟଚି ହେଲା। ତାପରେ ହୀରାକୁଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଆସି ତେଣୁ ନୀଳ ଧବଳ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଆମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଚୁଲି ପଡିବ। ଲକ୍ଷେ ଚୁଲି କଣ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଜନସମାଜରେ ତା ଉଦୟ ଏ ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ଉଦୟ ବଟ ଇଏ କଳ୍ପ ବଟ ବାଞ୍ଛା ବଟ ଆଉ ରତ୍ନ ବଟ ଇଏ ପତକ। ଆପଣ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଞ୍ଛା ବଟରେ। ଇଏ ହଉଛି ବାଞ୍ଛା ବଟ ଏବଂ ବନବିହାରୀ ବଟ। ଆପଣ କଳ୍ପ ବଟ ଫେରେ ଯିବେ ସତୀ ବଟରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ନା ବାଞ୍ଛା ବଟ। ଏଠି କଣ ନା ଏଠି 5 ଜଣ ଯାକ କଳ୍ପନା ପାଞ୍ଚିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଗ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ବାରୁଣ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମାନେ ବରୁଣ ମୁହଁ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କାଳକ୍ରମେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଆସିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଆସିଥିବ ନା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚାବିଟାକୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ନୀଳା ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଆମର ନାଗଦେବତା ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି 2ଟା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ହୁଙ୍କାରେ ଏବେ ଏଇ ହୁଙ୍କାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ହୁଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ହୁଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାଳ ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଚାଳ ଘରେ ସେ କଣରେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବାହାରନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି ବିଲ ଫେର ଆସନ୍ତି। 2 ଜଣ ନାଗନାଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆଗରୁ ଲୋକ ବିଲ ପାଖ ଗୋଟା ଥିଲା ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ। ଲୋକ ଯଦି ଅରଣ୍ୟରେ ନାଳ କଲେ ସବୁ ଆସିଲେ ଯଦି ଭୟରେ ନିଆଁ ଭରିଆ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ କି ସଞ୍ଜ ଥୋଇ ଦେଇଗଲେ ସେ ତାର ମନକୁ ଜଳେ ଏମିତିଆ ହୁକୁମ। ତାପରେ ଆଉ ଯିଏ ହଠାତ୍ ଆସି ପରେଇ ପଇଲା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଘ ରୂପ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଏଇଠି। ତାକୁ ସିଂହ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବେ ସର୍ପ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବେ। ଯଦି ଭୟ ନ କଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚେରମୂଳିକା ଖୁଆଇଦେଲେ ସେ ତାର ଭଲ ହେଇଯିବ। ପାରାଲିସିସ୍ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ବାବା ବନବିହାରୀ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ନାଁ ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ସେଇ ବନବିହାରୀ ଯୋଉ ନାମଟି? ବନବିହାରୀ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ହରି। ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହରି। ବାବା ହରି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନବିହାରୀ ବୋଲି ଡାକିଥାନ୍ତି।
भक्त मैंने डाकी था आउ ये जो हुंका आपण मैंने देखुंट आम तो यपटे देखा बर्तमान ये हुंका ये जो हुंकाटी आपण मैंने देखुंट आम मैंने जाचे हुंका मान को आमको छोट बेले कह जाए जे ता पाखक जीवनी कहीं सेठिरे साप मैंने रुहंती ए कथा आम जाचे ये हुंकार नाग नागुणी अच्छा बोली जहाँ बाबा कहले नहीं कि हाथीकान पंडे लोक आसीला बहु काल भी भल है ना सी आसिक से लोक से चाल दी दिन रहा मु शोची गोटे छोट झी आसला एत बड़ सी आसिक डाकिला हाँ चाल डाकिला यही जगह एति मोटा सर्प एति मोटा सर्प तार एत ओसार फेणा एमती मुड़ी होमती से शोला कौटी ये जगह मैंने यही जगह से शोला ये जगह मुड़ी शोला झील कहला मुझे गली से लोक को डाक आनी दर्शन करी से लोक दर्शन पाइला से सांगे सांगे पारालीस भल होगा अच्छा भल होगा पूरा टोटाल से चलिकी तार राम गला ये दर्शन पाइला यहीटा पूरा संपूर्ण सत्य मु निज आखिरे अंगे लिखी अन्याय कला से प्रभु ताकू विपद घटे सेमती प्रभु सब जगी आज की 20 वर्ष 22 वर्ष अनुष्ठान चली जाग जगे चली खाଇବା ପିଇବା ବି କାହାର ନଖଟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଏମିତି ଅନ୍ତର୍ନାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦା ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦଉଛନ୍ତି अच्छी ये जो चाल घरटी आपण माने देखुचंती ये पुराना समयरू ये चाल घरटी रही आसी एठारे बाबा मध्य रहुथिले बर्तमान सेठी जो मंदिर प्रतिष्ठा करा हैछि सेही मंदिर रे बर्तमान बाबा रहुचंती ये होछि सेही बाबांक वासस्थान बाबांक कहवा अनुसार प्रभु से नागनागुणी मध्य एठारे रहुचंती एठारे बाबा रहुचंती बर्तमान नहीं कि सेही कोण रे रहुचंती नळा रे सेपटे जाउछी फिर आसी एठी दुर्गा अच्छा अच्छा एठी आसंतु आमे मां वन दुर्गा को देखिबा एई गोटिए पीठ जहाको आमे कहूचे बांछावट सिजु ग्राम ठारे सुजनपुर सुजनपुर हमर सिजु पंचायत बेली करा जायछि ये सिजु पंचायत रो ग्राम रो ये 300 घर ये समस्त होची तांकर ये बाप कहले चले माँ कहले चले ये समस्त पितामह कहले चले हुंका थिला कि माँ जीवासा करती भी जानती कि आम नाग नागुणी खेलती प्रत्येक लोक दर्शन करती तापर ये तो वन दुर्गा बोली माँ रही मुड़िका ये प्रभु रखी रखी कौन ना पिउला है सी खाइला मैंने भल हो जन को घाउड़ माइला माने से नहीं कि खाइले भल हो ये आमर माने ट्यूमर रोग हेले जो मुंडर से मेडिसिन आम नहीं आ गोटे महापुरुष देवे आम खाइला से गछ अच्छी यही से गछ देख यही से गछ जो ट्यूमर आपको मर्च गोटा दी खाइले ये रोग आउ रही ये गोटे औषधीय गछ आ गोटे औषधीय गछ कर अच्छी अच्छी आदि 30 औषधीय गछ अच्छी औष भल हाँपाई से औषध अच्छी आखिर फुला भल हाँपाई से औषध अच्छी एमती प्रभुंर 50 गुणर औषधिक जहा हो आपको मुझे औषधीय क्षेत्र कहले चलो कि कहीं औषधीय गछरे जो भरपूर आम कहीपर आपण मैंने देखु बाबा आमर ये जो पत्रटी को ये जो पत्रर विशेषत्व बाबा कहते जे मुंडरे ट्यूमर हेले आकु कौन केमती सेवन करा जाए बाबा जानी आगे कौन करवा ना गोटे हो दोटे हो आपको गोटे मर्च नब गोटे मर्च बाटी दे गोटे चामुच रे पूरा सका अध मुहर खाइब खाइला से आपणकर प्रत्येक जो ट्यूमर हो कि कौन हो ये जिन सब ठीक कर आउरी आमर जो पिउला मारला बेलू औषधीय अच्छी औषधीय क्षेत्र जहाँ आम कहूचे ये बाबा कहवा अनुसार बाबा बनबिहारी मठ जड़ीबूटी अटे एवं गुलमरु तैयारी होउची सेथिपई यह मनुष्यर हितरे आसी थाए यह ये बट ठारे आम देखा पाइलु आउ किछि कथा मध्य रही जो बाबा बनबिहारी पर्वाणी कथा कौन टिके कहना आज्ञा पर्वाणी आमर सप्ताह हुए 7 दिन तापर आमर अष्टम परी हुए 3 दिन
ତାପରେ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ହୁଏ, ତାପରେ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ, ତାପରେ ଏଠି ରାମଲୀଳା ଯାତ୍ରା ଆମର 2 ରାତି 3 ରାତି ହୁଏ। ସବୁ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଏ ଆଉ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଏମିତି ଆମର 2-3 ଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖା ହୁଏ। ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଧାମକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହଁ। ବାବାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ, ବାବା ବି ମନା କଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଧାମରେ ଯୋଉ ରୋଗ ସବୁ ଅଛି ବାବା ରଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବିନି ମଠକୁ, ହଁ। ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଲୟ ନେଇକିରି ମୁଁ ଏ ଧାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଅଧିଆ ପଡ଼ିବା ବା ମାନସିକ କରିବା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରି ମୋ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି। ଏହା ତ ଆମ ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ନା କଣ ବାବା? ହଁ, ହଁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ, ମଠକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବାବା ବନବିହାରୀ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ହଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ନା ଫଟୋ ଯୋଉ ଫଟୋ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ମାଷ୍ଟର ଆଙ୍କ ନାଗୁ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ହଁ। ମାନେ ବାବା ଏଇ ଜାଗାରେ କିପରି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାବା କହିଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଧାମ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲର ସୁବିଧା ଏତେ ନଥିଲା ସେହି ସମୟ ମାନଙ୍କରୁ। ଏ ଧାମ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ଏ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ମୁଁ ଆଶା କରେ। ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦିଓ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।